I veliki pozdrav svima ljudi, u današnjem klipu ćemo igrati Hill Climb 2, kao što vidite mi se trenutno nalazimo ovdje na samom početku igrice i ovdje stigo neki free chest kao i mi smo ga otvorili. Kao što vidite ja sam Silver 2 liga, znači sad ćemo da idemo da odigramo par trka kako bi otvorili ovaj win race. Ono djavalče samo ćemo drive, šta ima to na ovdje? Sad ćemo i da promijenimo boje na ovaj autić. Tako, zeleno. I će da upgradeujemo. Ovo ćemo mi da upgradeujemo. I sad idemo da odigramo koliko, znači imamo dve trke, znači to su dva onih, znači da otvaramo onaj kao chest. Znači odigrat ćemo jedno par trka da otvaramo onaj chest. Pa da šta ćemo njemu da dobijemo ako bude nešto dobro, onda dobro. Znači to bi da bude dosta golda kako bi mogu, znači da dosta upgradeujemo ovaj jeep. Jer kao što vidite on jedva znači ide. A ja sam tek Silver 2 tako da imam dosta da igram. Znači dobili smo jednu ovu medalju, nama treba i 10. Idemo. Dobro, znači ovdje ću ih kolešim. Imamo znači još 200 metri, 250. I još 180. Pa kolešio sam ih. Nema tu nešto mnogo po 30 metra. I tu smo prešli. I 150 za ovu. I znači još par trka. Jebim ti šta vrlo ovo vozi. Monster truck. Opa. Pa normalno će da brže izađe od mene. Koliko je ovo džipče. Nema veze, mislim da ću ovdje da sad njega dolešim. Tu negdje pred kraj. Tako, pa jebih. Znači moramo još da ga dosta upgradeujemo. Opa. I prvi smo. A baš me zanima koji je onaj baja. On je znači platina 3. Znači platina 3. A ne može mene da pobedi Silver 2 ligu. Zanimljivo. Izgleda mi da neki haker. Ne bi ja rekao da on onako može brzo. Znači ljudi, sutra će početi znači novi serijal, a to je World of Tanks Beats. Znači evo sad treba da mi se sve ono updateuje. To će malo da potraje zato jer mi internet sranje, znači stalno dolazi i odlazi. I klipovi, znači ne znam da li će može svaki dan da izađu. Zato jer ja molite ne svaki dan imam po 4 časa i onda dođem dok se sredim. I onda to nekdo oko 4 snimim dok se... I onda dok se uploaduje treba jedno 2-3 sata, možda i više, sve zavisi do interneta, tako da sam slab sa vremenom. A dobro, po mene dalje nema mnogo testovi. Tako da će to da bude bolje. I prešli smo i ovo. Sad vidimo da li snima. Da, snima. Opa, prvo mesto. Šta je ovo? Marš bre. Silver. Ajde čas da pogledamo ovo 10 sekundi. Ovaj video, znači ovo je neko sranje. Znači tako ćemo da radimo su ovi dva bronza česta navodno. Da ih pomerimo možda dobijemo neki gold, to jest neki bolji čest. Ajde, ovo uglavnom traje 30 sekundi.
Dobro, ajde, mikse. I dobili smo nove patike. Ovu da gemujem da dam 24 ovih, ne bi donio ludilo. I evo ga, Facebook prezentacija. Dobro, ko ne zna kako se koristi Facebook. Dobro, ajde brzo. Ćao. Mrš. Au, koliko pare. Dosta. Sad ćemo federčići. Znači, ko što vidite, znači to je moj maksimum, toliko sam mogu da upgradeujem moj auto, sad će da idem ovdje drive. Aha. Poveo sam mu barem cijeli. Sljedeće vozilo. Koje mi je osvoje. Znači, za svaki auto ima nešto free, jedino za ovaj naš lom nema ništa. Bože. Znači, trenutno sam ja Silver 2, tako da do sljedećeg klipa ću da se potrudim da budem platina 1 i da skupim pare i onda da kupimo novo vozilo i da vidimo tamo kakvi su lijekovi. Pa teži su 1.000.000 put od ovih. Uradio sam flip i dobio sam 10. Pa da li ste vi normalni? Ne plaća dobro igrica. Još 30 metra. I to moram ja. Tu ja moram da budem prvi. Ima još jedan lik platina. Pa to je sigurno ovaj što vozi lom neki od auta. Opa. Mamo im. Tu ću ja polako, sad ću tu gasni izbrdo da prestigam. Opa. I jedno što me one šiše, mamo im jebe. Žure sam. Pogledaj. Majko, ovaj pederko masa se zove. Pa jeste to je taj što je platina. Smrdljivko ja sam. Sad ću ovdje da budem prvi. Znači onda moramo još jednu trku da startamo kako bi osvojili određeni broj parica. Opa. Ne, opet me masa ovaj prešao. O majku mu jebem. Ali ja sam svakako prvo mjesto. Idemo čas. Mi još jedno to. Znači još 4 nam fale. Da li program i dalje snima? Da, snima. Znači klip će negdje da traje oko 12-13 minuta. Zamrla se zakucam. Dok ovo otvorim i sad ja mislim da će budemo platina u ovom klipu. Jer ja mislim da sam Silver 2 ili 3, nisam lepo vidio sad. Sad sam prvo mjesto. Može ovdje se vidi. Aha, Silver 2. Znači do sljedećeg klipa ću ja to da izguram na platina 1. Ili Gold 1, ne znam kako to ide. Opet idemo flipče. Kaki smo brdati, ko Daniel Bryan. Opa. Ne, ovaj ne smije da mi prijeđe. Tu ću ja ovako to napravim. I idemo prvo mjesto. Neki achievement. I sad idemo još jednu. I onda će nam fale tačno još jedna medalja. Ako ovdje pobjedimo valjda. Znači nisam 100% siguran. Će da proverim kad završimo trku. Znači ja se izvinjavam što mi baš ovakav glas nešto. Jer ovo uveče snimam. Znači što možete sad vidjeti. Znači ima koliko? 11 sati. A ja ujutru u 6 treba da ustanem da idem u jebenu školu. Pa Silver 3.
I sad nam fali samo jedna ova pobjeda. Sad imam 4. Meni puko net. I sad ne možemo znači ovo jedno da otvorimo. Znači ništa ljudi, to bi bilo to sve za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio i da ste uživali. Ako je, ostavite like, share i subscribe. I mi se vidimo u sljedećem klipu. Do tada jedan veliki pozdrav.